What's going on, nerds? Season Endo right here, and let's talk comics. Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you so much for tuning in to Let's Talk Comics with Nendo punya podcast. Siapa belum subscribe, please subscribe to this YouTube channel. Aku tak tahu whether video ni bila dah up dah 1000 subscribers ke tak. Tapi kalau belum, aku tengah record video ni, aku perlukan lagi 3 subscribers untuk jejak 1000. So please subscribe kalau belum jejak. Tapi kalau dah jejak masa video ni dah upload, thank you so much for the 1000 subscribers. Okay, korang the best lah. Memang aku appreciate gila lah for the support. But yeah, hari ni aku nak borakkan pasal Spider-Noir because minggu lepas kita dapat trailer Spider-Noir. Aku tak expect gila because aku cuma tahu dia keluarkan teaser je. And then bila malam tu aku buat live kan, dia cakap, oh malam ni akan keluar Spider-Noir trailer. Aku pun ingatkan diorang main-mainkan aku lah, sebab yang siapa tengok live aku suka main-mainkan korang juga. Masa yang Spider-Man Brand New Day trailer kita tunggu tu kan, aku prank korang dah berapa? 3 kali kan? 3 ke 4 kali lah. So aku ingatkan korang prank aku balik. Tapi masa aku end live je, terus Spider-Noir trailer keluar. So aku tak sempat buat reaction lah. Besides aku dah takkan buat reaction lagi pasal any Marvel atau DC related content because copyright issue, and dorang keep on take down aku punya video, and aku tak nak waste time buat reaction lah. So aku just dive into the review, you know. Walaupun video Spider-Man Noir ni dah keluar 2 ke 3 hari yang lalu, aku harap orang still hype lah for this series because aku personally hype gila. And even aku ada borakkan pasal Spider-Man Noir sikit kat Sebab podcast. So siapa nak dengar Sebab podcast lepas ni, go ahead dengarkan podcast tu because kita ada borakkan pasal teori Avengers Doomsday. Ada selit sikit pasal Spider-Man Noir here and there. And yeah, korang boleh dengarkan tu. But sebelum tu, let's borakkan pasal Spider-Man Noir. First of all, trailer dia sendiri buat aku hype sebab this series is different from other series yang kita pernah dapat. I mean actually tak boleh cakap itu because Werewolf by Night dah pernah buat. And sekarang ni Spider-Man Noir pula, which dia dah keluarkan 2 trailer yang berbeza. Actually no, sama, cuma colour je berbeza. First is the black and white ya, and then second is the coloured version. Sama juga nanti TV series ni akan keluar 2 version juga, coloured dengan black and white. So aku sendiri akan tengok 2 version. Yeah, because it's Spider-Man Noir. Everyone knows Noir needs to be in black and white. Tapi aku tak tahulah, kalau series barai, aku rasa aku akan tengok satu version je lah. But aku harap tak nak barai lah. Based on the trailer nampak macam best kan. Okay, anyways, the trailer itself, first of all, aku tak tahu apa nak rasa Nicolas Cage sebagai Peter Parker atau Ben Reilly. Because terus terang bila dia jadi Ghost Rider, aku pun tak rasa dia Johnny Blaze. Aku tak tahu, maybe back then in the early 2000s Nicolas Cage was the one of the A-list actors, and so memang dorang nak pakai Nicolas Cage everywhere back then in Hollywood. So yeah, that's why dorang pilih dia sebagai jadi Johnny Blaze lah. Even in the 90s tak salah, dorang nak dia jadi Superman, Mat. Tanya pada diri korang sendiri lah, dia kena ke jadi Superman tu? Dia sesuai ke jadi Superman? Yeah, I mean, I'm not saying he's not a good actor. He is a good actor. Cuma aku don't see any hero yang kena dengan dia lah. Yeah, and besides, the reason kenapa Marvel decided to bring him back sebagai Spider-Man Noir tu, ni pun because of Into the Spider-Verse. And aku tak faham kenapa this TV series tiba-tiba tukar. Because kalau ada adalah continuation from Into the Spider-Verse dia adalah Peter Parker. Tapi dalam this series, dia Ben Reilly. And then mana Rubik's Cube dia? So banyak soalan-soalan yang tertanya tau. So aku tak tahulah. I mean, yang siapa tak tahu, Ben Reilly is a clone from Peter Parker. So memang muka dia dan Peter Parker sama lah. But we need an explanation. Aku harap diorang akan explain benda ni, kenapa dia Ben Reilly. Yeah, and then kita ada nampak juga some villains kat dalam this trailer. Macam Man Spider, Electro, Sandman, Molten Man. Ya, aku tak perasan ada karakter ada villains juga. But these 4 villains yang betul-betul nampak terang-terang lah. And honestly these 4 villains aku nampak bila aku tengok coloured, Mat. The black and white aku tak perasan. So aku harap aku akan enjoy more bila aku tengok the coloured one lah. Yang satu tu Man Spider tu, aku tak tahu whether the Man Spider ke tak, because kat dalam komik yang gigit Peter Parker ni adalah
a spider god tau. So maybe that man spider yang korang ingatkan, the man spider tu adalah spider god. Maybe dia akan tunjuk an origin macam mana Ben Reilly ni jadi Spider-Man, and he was bitten by the spider god. Because kat dalam komik spider god ni dia nampak menacing, dia nampak lagi besar. So lepas kena gigit dengan spider tu, dia terus dapat mimpi yang spider god ni macam tengah serang dia kan. Yeah, so maybe that's a spider god lah, I don't know. And yeah, kita pun nampak Felicia Hardy dalam this trailer. And then ada satu African American yang bekerja sama dengan Ben Reilly. Ada few cakap ni Miles Morales. Yang siapa cakap Miles Morales memang terang-terang kau tak baca komik, because semua orang tahu yang pernah bekerja dengan Peter Parker is Robbie Robertson. So it makes sense kalau mamat tu adalah Robbie Robertson. Tapi kalau ada Randy Robertson pun, anak pada Robbie Robertson pun, aku okay gila, because we need to see this two friendship tau. I mean, we already had Ned Leeds dengan Peter Parker kat MCU. We already had Peter Parker dengan Harry Osborn kat Sony punya movies tau, Andrew Garfield dan Tobey Maguire. Kita belum dapat Randy Robertson, Mat. So aku, I don't know, maybe itu Randy Robertson, we'll see. Yeah. And then apa lagi, the swinging sequence. Siapa mamat director untuk Homecoming punya Spider-Man tu? John Watts whatever lah. Dia cakap it's impossible to do a swinging sequence for Spider-Man kan. But this is a TV series, and that swinging sequence nailed it, man. Aku excited gila. Ada orang pun complain, oh, it takes place in the 30s, kenapa ada banyak tall buildings? Why not korang go and pick up the comic book? Jangan risau ya, siapa tak pernah baca comic book and tak nak baca comic book pun, korang pick up this comic book, korang buka. Dia cuma ada 4 isu je di series, okay? Spider-Man Noir cuma ada 4 isu je. The first appearance of Spider-Man Noir lah back in 2008 kan. Korang flip, korang tengok building dia tinggi ke tak, and then korang datang balik kat video ni. Apalah korang ni. Yeah, so that's the trailer. Aku excited gila for the series. Korang excited ke tak? Because aku personally excited. May 27, aku rasa Singapore akan keluar on the 28 kot, because you know the timing difference dengan US. Dia akan keluar kat Prime Video. So yang siapa belum subscribe, please subscribe to Prime, and then korang akan enjoy this series. Korang akan tengok yang mana version, black and white ke coloured? Comment down below, because aku personally maybe akan tengok dua-dua lah, macam aku cakap tadi. Yeah, so of course Spider-Man Noir is coming. Some of you guys tak tahu siapa Spider-Man Noir unless korang tengok Into the Spider-Verse lah. Tapi Into the Spider-Verse pun tak adalah explain deep sangat siapa Spider-Man Noir ni. So maybe aku akan take this time untuk explain kat korang siapa ni Spider-Man Noir ni. So basically macam aku cakap, Peter Parker kat dalam in the 30s, dia adalah sama juga young man yang nak bekerja dengan Daily Bugle. So dia ada some differences dalam this universe compared to the 616 universe, because sama juga Uncle Ben dah mati, Aunt May masih hidup. Tapi dalam this comic, Aunt May is an activist. Okay, so dia macam tak tahu lah, because kita dah biasa Aunt May ni just an old woman yang, you know, typical makcik lah kan. Tapi kat dalam Spider-Man Noir universe, dia adalah activist. And then kita pun ada J. Jonah Jameson juga. Kita ada Ben Urich. Villains tu gebak-gebak, Mat. Kita ada Norman Osborn, kita ada Vulture, kita ada Craven, kita ada siapa lagi, Chameleon. And then aku rasa tu je kot. Yeah, correct me if I'm wrong lah kalau aku ada miss out ke apa kan. But yeah, so the villains pun memang big name juga. And walaupun dia villain-villain yang kita pernah nampak kat dalam 616, aku can safely say yang they are different from the 616, because dalam komik Spider-Man Noir ni is much more traumatizing. The target more towards the darker side of Marvel, because Vulture yang kita dapat dalam Spider-Man Noir ni tak sama macam Vulture yang kita pernah dapat sebelum ni. Macam kat Homecoming-nya Vulture, kita tengok dia just, you know, perompak yang biasa, you know, suka rompak-rompak itu semua. Sama juga kat 616, Vulture ni suka rompak kan. Tapi Vulture dalam Spider-Man Noir ni, Mat, dia, aku boleh safely say dia cannibal kot, because dia yang bunuh Uncle Ben, Mat. Okay,
sebenarnya kita ingat siapa yang bunuh Uncle Ben mungkin some thug atau robber kan, tapi tak man, Vulture ni yang bunuh Uncle Ben. And dia bukan bunuh macam tembak je ke apa tau, dia makan usus-usus Uncle Ben ni. Because bila Peter Parker nampak Uncle Ben ni terbaring kat lantai tu kan, perut dia terburai mat. So macam it's very traumatizing. And please bear in mind bila aku baca komik ni, aku masih budak kecil siut. Komik ni keluar pada tahun 2008. Aku baru 12 tahun masa tu. Yeah, so it's very very traumatizing lah for me. But it's still menarik lah, because we get a different side of Spider-Man and something different. So yeah. And then Norman Osborn pun, the leader of this gang kan, dia pun cannibal man. Aku macam oh my god. And the reason kenapa dia orang panggil The Goblin kat dalam this series, spoiler alert, at the end of this comic dia akan tunjuk kenapa dia orang panggil The Goblin lah. First aku ingatkan orang panggil The Goblin because dia makan orang kan, tapi tak man. Damn, gila babi. Ada Craven pun ada kat dalam this series. Craven do nothing much lah. Ya, dia macam orang tak guna dalam series ni. Chameleon pun muncul. Chameleon dia jadi, so far kalau aku boleh ingat betul-betul, dia just bukan tukar diri dia. Dia macam, okay, Chameleon kita tahu ni dia boleh pakai topeng, and then basically dia pakai topeng lah kan, kalau kau fikir balik dia pakai topeng and then dia boleh jadi orang tu. Dia bukan shape shift lah. Dia tak macam Mystic boleh shape shift, tapi technically dia shape shift lah kan. Tapi kat this comic, dia shape shift jadi Jonah Jameson, and then dia pun kena bunuh dalam this comic. So yeah. Aku lupa nak sentuh another dark side of this story kan. Peter Parker kat dalam cerita ni, macam kita tahu kan, Spider-Man ni ada moral code where you don't kill your enemies, macam Batman lah kan. Tapi dalam komik ni, dia bunuh man. Dia bunuh Vulture. And dia bukan bunuh macam tibai dia apa, tak tau. Dia pakai tembak siut. Tapi lepas tu Unmail macam cakap dengan dia, apa kau buat ni salah lah. What makes you different from the others? Where diorang bunuh orang, kau pun bunuh diorang juga. So kau tak ada beza. And from there Peter Parker macam okay lah, aku takkan gunakan tembak lagi. Aku rasa that's the only time dia gunakan tembak untuk bunuh Vulture. Because masa tu dia nampak Vulture tengah attack makcik dia kan. And Unmail macam tengah struggling tu semua. Tapi bila Spider-Man tembak Vulture, Unmail marah dia. Aku macam like asu, you are going to die tau dengan Vulture ni. Tapi bila aku selamatkan kau marah. I mean yalah, she's an activist kan, so memang kena marah lah Spider-Man Noir ni. And kadang komik ni pun ada Black Cat juga. Kita dapat Black Cat. And then, tapi Black Cat ni is not really Black Cat. Black Cat is technically dia punya club atau bar yang the boss of this club tak salah is Felicia Hardy. So dia just Felicia Hardy lah, dia bukan Black Cat pun. Yeah, and then dia adalah girlfriend pada Ben Urich. So it's different lah from the 616 kan. And then apa lagi aku miss out? Aku rasa villain dia tu je kot. And then balik pada Norman Osborn, macam aku cakap, at the end dia ada reveal kenapa orang panggil dia Goblin. Because technically muka Norman Osborn ni is just a mask tau. Because bila Spider-Man Noir tengah tibai dia, tiba-tiba tarik muka dia, dia tunjuk the actual person yang behind this Norman Osborn mask, which is a Goblin. That's why dia makan budak-budak. And then yang bunuh Goblin ni siapa aku tak ingat lah. But yalah, sorry tu kalau aku tak ingat. But yalah, It's an amazing comic book. Kalau korang berminat, korang boleh baca komik ni. And aku can guarantee korang akan suka gila. Kalau korang suka the dark side of Marvel and something different from the 616 yang kita pernah dapat. So aku tak tahu whether the series yang kita akan dapat dekat Prime diorang akan stay true to the dark tone of this comic kan. But aku tak rasa diorang akan stay true tu. Because I mean, of course diorang nak budak-budak pun tengok kan. Because this comic aku boleh, bila aku baca tu aku macam, ni bukan untuk budak-budak shoot. Ni untuk orang lagi dewasa sikit kan. So yeah. But anyways, I mean kat trailer ni pun kita tak nampak Nicolas Cage guna tembak kan. Aku tak tahu whether dia orang akan go towards that direction ke tak. Besides, the villains yang kita akan dapat dalam series ni pun is different from the comic. So I don't know man. I mean, ini adalah the first comic of Spider-Man Noir yang aku share dengan korang tadi tu. So
Tapi kita ada lain-lain komik juga of Spider-Man Noir ni. So macam sekarang ni 2025 pun, macam aku cakap on my previous video, in 2025 pun dorang Marvel dia release Spider-Man Noir je komik juga. Itu pun dia ada jumpa dengan villain-villain lain. And then sebelum Spider-Verse yang komik pun dorang ada introduce Spider-Man Noir balik. So adalah a few comic books yang korang boleh baca pasal Spider-Man Noir ni. Tapi kalau korang nak baca origin dia, korang can pick up these 4 issues, 4 mini series of Spider-Man Noir lah. Itu saja kot. So comment down below what are your thoughts of this Spider-Man Noir, whether if it's gonna be good or not. Because kalau kau fikir balik Sony has been producing a lot of Spider-Man punya related movies kan lately. Madam Web, Venom, Morbius, apa lagi, Craven. And semua movie ni flop kau tahu tak. Okay, aku tak kisahlah kau cakap Venom ni best ke tak, tapi pada aku sampah mat cerita-cerita dia. And none of these movies diorang mention Peter Parker. Even Madam Web diorang ada tease kan, kita dah nampak baby Peter Parker kan. Because Madam Web technically bekerja dengan Uncle Ben, tapi nak sebut Peter Parker pun susah. And Spider-Man pun tak muncul dalam movie-movie ni tau. And finally we are getting a Spider-Man series, walaupun dia bukan Peter Parker atau Spider-Man yang merah biru tu kan, but it's still a Spider-Man series. Kita finally dapat Spider-Man swinging here and there. So aku excited lah. So korang excited ke tak? Tak salah aku yang involve this series adalah sama team yang buat Sony Animation ni. So aku tak tahu lah. And aku ada hopes for this series to be good. So aku rasa tu je kot. Kalau korang interested, go and read the comics macam aku cakap tadi. And also jangan lupa subscribe to this YouTube channel. Dengarkan podcast di Spotify. Follow aku di TikTok dan juga follow aku di Instagram. Dan itu Shazwan right here. Go and read Spider-Man Noir guys. I promise you guys won't be bored and will definitely love this comic mini series. Shazwan right here. Let's talk comics nerds. Peace. Assalamualaikum. Bye bye.